कहते कि दिन में एपट एरिया भूत भूत बाहर काले हाथी खुणा दिन में भूत बाहर कई शुण सा मनुष्य कहीं भी ना गोटे ये सब गात सब आस्ते आस्ते बुझे गलानी जेज अमला सब गात था जेज अमलार कौन जे ठीक लोक हईजा किसी रोग मोग हेने अमला कि सुविधा ना फोपाड़ी दिखती एटी आ कहते भूत पेत सब बाहर बोलिका। नमस्कार सांग मैंने मु प्रथम ब्लॉग को आपको स्वागत करुँच। आज आम पलि आसू केउझर जो पंडुआ ग्राम को मैंने आम गाँटा आउ देखो से जो पहाड़ देखो से जो पहाड़ अच्छी आम ये आज ब्लॉग वीडियो करके आपको देखो ये गोटे हाथी खुणा अच्छी जोटा कि कहते कि राजा समय से समय हाथी धरा होता हाथी खुणा। तो आम फास्ट हाथी खुणा पाखु जावा से पहाड़ उपरू जाकि पहाड़ चारिपटे जंगल नजर पूरा देखा आम चलतु हाथी खुणा फास्ट आसतु देखु आसतु एपटे देखो केते जंगल केते नटी उदा हो जाए एपट एरियाटा से एपट देखा उच्चा उच्चा देखा देखो यहीटा बोधे ये कौटी देखला लगुच यपटे यपटे आस यपटे यपटे कौटी यपटे कौटी गोटे हाँ यहाँ तो कौन यहाँ तो लिंकु पाखु आउ दिया यपटे आज जल्दी देखिए यपटा डाल आड़े आस यपटा यपटा यपटे देखु एरियाटा है हाथी खुणा देखो केते बड़ बड़ खाल एपट सब एरिया सब होती देखो एपट एरिया हाथी खुणा माने हाथी आगु धरा जाऊला एपट सब राजा टाइम रे एपटे लोक कहती आम कौन जानूँ कि कथा हत्या धरती मिछ धरती किंतु राजा टाइम एपट सब एरिया हाथी धरती बोले शुणा मिलता। मु आज प्रथम ब्लॉग आपको कौच जगह आगुरी हाथी हाथी खुणा था यहाँ बहुत बड़ जंगल था हाथी मैंने आसती या सब पत्र बड़ गात था चिप्स चिप्स पिटिकी ये गातटा बंद होगा कि आगे गोटे बहुत बड़ गात था बहुत विशाल गात था आम देखिनु गोटा जेजे अमलार कथा ये सब कहते शुणा कथा कि ये हाथी खुणार बहुत बड़ हाथी खुणा बोले कहते कि राजा समय आगु या पत्र गात था गात आगु कौन कराला ना बाड़ी फाड़ी देकी पत्र बिछेकी तापर माटी फाटी रखी दिया हाथी तो जाऊला एपटे गली पड़ूला आउ सी हाथी की धरिकी कौन केमी कर पाला पोषा करके पोषा बनाती एटा हाथी खुणा बोली कहती आउे एठी भी कहते कि दिन में एपट एरिया भूत भूत बाहर काले हाथी खुणा दिन में भूत बाहर एवं से जमाना था एवं ना से जमाना दिन में भी भूत बाहर से समय काले हईजा होता आज को 60-70 वर्ष तले हईजा हईजा लोक जो मरती कि 100 वर्ष पाखापाखि होपटे हईजार जो लोक सब मरती से समय आनी पकई पकईला दिन बेले भूत भूत देखा जाती कहीं अतृप्त आत्मा ना लोक हो शुणा कथा यदि आपने भूत को विश्वास करना है कमेंट में जनातु कि आपने भूत को विश्वास करते कि ना। तो चलते सेपटे देखा कि सेपटे आगे हाथी खुणा बंद अच्छी गोटे गोटे गात टाइप गात सब माने बंद बंद हो जाए कहीं आगुरी ए समय तो गात बंद हो आगुरी बड़ गात था छोट बड़ देखीचु तापर भी चिप्स पिप्स पिटिकी ए सब गात बुझी जाए। तो देखते एपटे आसतु आउटिया लिंकु आउटे आगु तो या पर निहाती बुली जा से पहाड़ आड़े देखो सब गात सब कैमेरा बुला सी सब गात आउटे आगुआ देखो आगु एपटे कैमेरा बुला एपटे देखा देखा पड़े देखो ये सब एरिया हाथी खुणा कहला आगु देखो एपटे देखो केते बड़ गात देखो एपट एरियाटा के निशाटिया कहीं एपट ना देखो पूरा जंगल एरिया पूरा एपटा देखो ये सब गात केते बड़ बड़ गात था सब माटी पड़ी सब ऑटोमेटिक बुझे हो जाए। देखो दोस्त बंधु मैंने आपको देखलु हाथी खुणा आप टोटाल देखीगले। तो या नेक्स्ट आम हुड़िया जा चलतु से हुड़िया बुली जा हुड़िया बुली जा। तो आप तो हाथी खुणा देखिले आम ए जा से पहाड़ उपर पहाड़ उपर नजारा आपको से ऊपर थी देखे हाथी खुणा था कि ये जगार आप देखिए आगुरी हाथी धरा जाए सब जगह सब पोती आप भाविनी खाद्य फदन था ये मैंने पत्र पत्र कटती यहाँ सब बहुत बड़ खाल था समय क्रम ये सब बुझी हो जाए माटी
ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସବୁ ଆସିକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଝି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସେ ହୁଡ଼ି ଆଡ଼େ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସେ ହୁଡ଼ି ଆଡ଼େ ଯିବା। ହୁଡ଼ି ଉପରେ ସେ ହୁଡ଼ିର ନଜାରା ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କୁ। ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହାତୀ କଣାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗାତ ଆଜି ବି ଜିଅନ୍ତା ଅଛି ଭଳିଆ ଭୂତ ଭୂତ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଦେଖ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଖାଁ ଖାଁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। କେହି ଶୁନଶାନ୍ ମଣିଷ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଠି। ଏଠି ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗାତ ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ଆଗୁଆ ସବୁ ଦେଖିବା ବୁଲି ଆସିବା ଆଡ଼େ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଗଛ ଏସବୁ ଗାତ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଜେଜ ଅମଳାର ସବୁ ଗାତ ଥିଲା। ଆଉ ଜେଜ ଅମଳାରେ କୁହନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇଜା କିଛି ରୋଗ ମୋଗ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅମଳାରେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଭୂତ ଫେତ ସବୁ ବାହାରେ ବୋଲିକା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କାରଣ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖିବା ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯିବା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାସ୍ତା, କେତେ କଣ୍ଟା, କେତେ କଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଉପରକୁ। ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠି ହୁଣ୍ଡା ବାଘ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ହେଟା ବାଘ ସେରା ବି ଅଛି। ଶିଆଳ ଫିଆଳ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଠାଣି ରାସ୍ତା ଇଏ ସବୁ। ଲିଙ୍କୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ମାରୁଛି। ଲିଙ୍କୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ମାରୁଛି, ଯିଏକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି, ଯେ ଡବଲ ମିନିଂ ଭାଷା କହି କଷିକି କରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖସଖସ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କେତେ ହୁଡ଼ିର କେତେ ଅଧା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛୁ। ତଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳ ସିନ୍ଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ତଳଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ହୁଡ଼ି ଉପରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନେଚରଟା ପୁରା ନେଚରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟୋଟାଲ ହୁଡ଼ି ଉପରକୁ ହିଁ ଆମେ ଉଠିଯିବା। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଟୋଟାଲ ଚାଲନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ତଳଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ନଟି ବୁଦା ସବୁ ପାର ହେଇକି ଯାହା ପଡୁଛି। ଏ କଣ୍ଟା ତ ପୁରା ମଣିଷକୁ ମାରିଦବ ଆଉ। ବଡ଼ କି ଗୋଟେ କି ଲାଜ କୋଳି ନା କି ଗୋଟେ କୋଳି କୁହନ୍ତି। ସେ କୋଳି କଣ୍ଟା ସବୁ ପୁରା ବନରେ ପୁରା ଘେରି ଯାଇଛି। ଯଦି ଗଛ ନାହିଁ, ଯଦି କଣ୍ଟା ଅଧିକ ସବୁଠୁ। ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆଇଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହୁଡ଼ି ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଦେଖିବା ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ହୁଡ଼ି ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଆଇଲୁଣି। ପାଖାପାଖି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବା ହୁଡ଼ିର ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ପୁରା ଫାଇନାଲି ପୁରା ଉପରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଗୋଡ଼ ହାତଟା ଏଠି ବଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଆମେ ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଟପ୍କୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ପୁରା ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆସିଲା ପୁରା ବହୁତ ପଥର। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୁଡ଼ି। ଏଠି ବି ମାନେ ସାପ ଫାପ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସାପ ଫାପ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଏଠି ବି ସାପ ଫାପ ବି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେପଟା ଅଛି ଶିଳ ହୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି ଏପଟଟା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ এইপଟେ ହୁଡ଼ି ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆଗକୁ ଲିଙ୍କୁ ପୁରା ଧଁସ ଲାଗିଲାଣି। ପୁରା ବହୁତ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଡେଇଁକି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି। ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି। ଏଠି ପୁରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଛପତ୍ର ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ପୁରା ଆମେ। ଆପଣ ତଳ ନଜରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ୍ୟାମେରାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା। ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଆଡ଼େ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପତ୍ର, ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ଯେଉଁ ବିଲ ସବୁ ଦେଖାହେଉନି, ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟ ଏରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଟାୱାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ସେପଟେ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଏଠି କି ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୁମ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳର ନଜାରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଅଛି ପୁରା। ହୁଡ଼ି ତଳ ଯେଉଁ ନଜାରାଟା ଅଛି, ପାହାଡ଼ ତଳର ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ। ଏ ପାହାଡ଼ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପବନ ଫବନ ଦେଉଛି, ତା ଆହୁରି ମଜା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶଟା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଜାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଟା ହେଲା କାଜୁ ବାଦାମ ଏଟା କାଜୁ ବାଡ଼ି ଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧଳା ଧଳା ପଥର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଥର, ବହୁତ ସାରା ପଥର। ଏଇ ହୁଡ଼ିରେ ବି ବହୁତ ସାପ ଫାପ ବଗେରା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି।
ସାପ ଫାପ ଏପଟେ ହୁଡ଼ିରେ ବହୁତ ଭରି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ଶିଳ ହୁଡ଼ି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା ଶିଳ ହୁଡ଼ି। ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉନି, ସବୁ ଗଛ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଗଛ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ଘର ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ହୁଡ଼ିଟା ଟୋଟାଲ ବୁଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ହୁଡ଼ି ସାରା ଯେଉଁ ନଜାରାଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲି। ଏ ହୁଡ଼ି ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ପୁରା ଏ ଗାଁର ଆମ ଗାଁର ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଟା, ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଟା, ନେଚରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ବି ଖରା ଦିନ ବି ଆମକୁ କାଜୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା କାଜୁ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗକୁ ଆମର ଏଠି ବ୍ଲଗ ଆସିବ, ତା ସହିତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ଆମର ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓସ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣ ମିଳିଯିବ। ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ହରର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଏଟା ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଏସବୁ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମର ଡେଲି ବ୍ଲଗ, ଡେଲି କ'ଣ ଖାଇଲୁ, କ'ଣ ପିଇଲୁ, କ'ଣ ବସିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ମାର୍କେଟ ଗଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ସେ ବ୍ଲଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁନି ଆମେ। ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖେଇବୁ, ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବୁ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ, ଯେଉଁଟା ନଥିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ନୂଆ କି ଦେଖେଇବୁ। ତା ନୁହେଁ କି ଆମେ ଡେଲି ଖାଇଲୁ, ପିଇଲୁ, ବସିଲୁ, ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ନା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ, ମତଲବ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅଛି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ, ଡବଲ ମିନିଂ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଲିଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲିଙ୍କୁ ହିଁ ଡବଲ ମିନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାରନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବାକୁ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସେମିତି ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନାହାନ୍ତି, ତାର ମୋର ମିଶିକି କରୁ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବି ସେ କ୍ୟାମେରା ମାରିଛି। ତ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଡ଼ି ସେଠାରେ ସର୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପର୍ ଡେ ମିଳିବ, କମେଡ଼ି ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହରର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମିଳିବ, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ହରର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତାରିଣୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାରିଣୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ, କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କମେଇବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ट्रिक एंड टिप्स से चैनल आपको मिल जाओ। तो ये चैनल आपको ब्लॉग देखा मिले, सर्ट वीडियो देखा मिले, यहीटा है आम प्लान। ये भिडियो आपको भल लगे लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ, आम तो जोड़ी रुँ। आउ ये भिडियो आपको भल लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एटा आप करेंगे, आपको भल लगे निहत करेंगे। आप देखूँ कि ये चैनल आपको डेली ब्लॉग आम जो ब्लॉग वीडियो बनइबा ब्लॉग वीडियो मिले, तो डेली आम पर डे आपको मिले सर्ट वीडियो ना, सब सर्ट वीडियो आपको मिल जाए। आम जो इंटरेस्टिंग प्लेस जो बुलापाई ताहले आपको ब्लॉग निहाती आणु, ये चैनल आम ब्लॉग ही आसो। आप देखो आम इंटरेस्टिंग ब्लॉग आसो, पर डे ब्लॉग आसोनी, आम इंटरेस्टिंग ब्लॉग सब आसो, नुआ नुआ जगह विषय आसो, नुआ नुआ प्लेस विषय आसो। तो ठीक अच्छे लिंकु या कौन कहे, मुझे तो बहुत सारा गपी देली, बहुत सारा आपको बोरिंग लगी मुझे गपी ना, तो लिंकु आप कौन कहे आप प्रिय एक्टर। तो ठीक अच्छे मुझे कही रखुची, से कही सारा वीडियो एंड हो। थैंक यू। लोक मैंने मत सब कहते एक्टर, अरे मुझे किए बाला एक्टर, अरे मुझे भिडियो कर लोक मैंने कमेंट कर लाइक कर सब्सक्राइब कर मत कहते एक्टर, भिडियो किए ना मुझे किए मत आम गाँव पिला एक्टर एक्टर एक्टर, अरे मुझे किए बाला एक्टर, मुझे तो भिडियो कर मत लोक चिंता ना, भिडियो न कर लोक चिंता आपन मन जब ब्लॉगटा भल लगी मतलब लाइक करेंगे, कमेंट कर सब्सक्राइब करेंगे। आपन कौ टाइप भिडियो भी दरकार, मैंने कॉमेडी भिडियो कि डबल मिनिंग भिडियो, जो टाइप भिडियो दरकार कहतु, मुझे सब टाइप भिडियो करदेमी, मुझे सब टाइप राजी अच्छी भिडियो करी। मत ये भिडियो कर मत गाँव लोग किसी पिला कहते भाई जो एक्टर एक्टर एक्टर, अरे मुझे कि बाला एक्टर, जी मुझे एक्टर जाने फिल्म जो कहते हैं तो एक्टर ना कौन जाने, अरे मुझे भिडियो कर मत आप भल पाए जो ये 3000 लोक देखुन 4000 लोक देखुन बोले मत आम गाँव लोग एक्टर। आपन मैंने ब्लॉगटे भल हो कौन लगुच ब्लॉगटा मत कहे, आउ अलग नेचर देखापी मुझे टाइम देवी। दर्शक बंधु एतिकी आज एतिकी भिडियो थिला, देखा नुआ भिडियो नुआ ब्लॉग रे। तो सर्ट भिडियो तो लिंक को एक तो आम तुम आप देखुं, एक तो आप देखुं पर भिडियो देखुं, प्रतिदिन सकाल ही देखुं, सकाल मुह धोई नथिबे आप मोबाइल गोटे भिडियो पड़े जाए लिंक डबल मिनिंग भिडियो हो कि कमेडी भिडियो हो, तो से भिडियो लाइक कमेंट बहुत सारा आसी। तो आप भल चलते खाइते आसते कि ना घर को सागे भिडियो पड़े, तो आप भल पाई चलते। आगू आमर पर डे भिडियो आसो, पर डे आज कौन 3टा सर्ट भिडियो अपलोड होची, पर डे 6टा हम समय आसे ना 6टा भी करूँ। थैंक यू, सपोर्ट दरकार भाई आमर। थैंक यू सांग मैंने आज भिडियो एति थिला। तो देखा नुआ भिडियो रे, नमस्कार ठीक अच्छे।